بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویور، آج جمعرات کا دن ہے، 13 نومبر ہے 2025۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس چینل سے آپ کو آئے دن نئی سے نئی معلوماتی، تفریحی اور دلچسپ ویڈیو ملتی رہتی ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کھاریاں شہر میں لگنے والی مال مویشی منڈی کی ہے۔ آج کا دن، جمعرات کا دن جو ہوتا ہے وہ ددل مجھاں جسے کہتے ہیں، یا بچے والی مجھاں جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ پھل ہوتے ہیں، وہ مجھیں زیادہ ہوتی ہیں یا گائیں۔ تو آج آپ کو ان کی ڈیٹیل دکھائیں گے، بتائیں گے، اور ان کے ریٹ بھی کوشش کریں گے کہ جو لوگ ریٹ دے سکتے ہیں، جو لوگ وپاری لوگ جو ہے وہ ریٹ دینے پہ ایگری ہوتے ہیں، وہ ان کے ریٹ بھی لے کے دیں گے اور منڈی پوری آپ کو دکھائیں گے، اور کچھ موبائل نمبر بھی جو ہے وہ لے کے دیں گے آپ کو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو پوری واچ کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹس پاس کیا کریں۔ یہ چینل آپ کے تعاون سے ہی چل رہا ہے، آپ دوست ہی جو ہے پیار دکھاتے ہیں، تبھی ہم آئے دن نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شفقت سے ہی چینل چل رہا ہے، تو چینل پہ جو ہے آپ کی توجہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آج ویڈیو جو ہے وہ خاصی دلچسپ ہے، کیونکہ مال مویشی منڈی آج کافی حد تک بارونق ہے، کیونکہ آج کافی حد تک جو ہے موسم بھی اچھا ہے، گرمی جا چکی ہے، سردی کی آمد۔ جی 6 لاکھ 4 ہے 5 کی پیچھے ہے پھل بھی کوئی تیار ہے۔ اچھا، گبن ہے کتنے دنوں تک؟ پرلی کھانگڑ، پرلی کھانگڑ ہے جی، اے ارلی جڑی یہ سونا دی گبن 3-4 دن۔ جی 8 لاکھ روپیہ دووے خالی نہیں ہے؟ لو جی، 2 گاواں نے 8 لاکھ روپیہ۔ نمبر 0343 اگے 1487 کی نام ہے؟ آصف۔ لو جی، گائیں پوریاں ویکھو، سونی گائیں 8 لاکھ روپیہ جی جوڑی دا۔ حرم میں تو یہی اچھی للائی کتنے پیسے جمع دے؟ 7 لاکھ مگر کی کٹی کٹا؟ بھائی لئی ہے۔ اچھا اچھا، لئیے لالے نے لئی پوری مجھ بڑی سونی۔ $4 لاکھ روپیہ مگر کٹی سو کٹا؟ کٹی دودھ کتنے کا؟ دودھ 800 دسو 88 26 100 کی نام؟ مجھ پوری ویکھو، اے پھل جے دے نال
कितने पैसे दे दे? इधर पौने 5 लाख 4,75,000। कट्टी सो पीछे कट्टा तो दूध कितना का? 8 शेर का नंबर अपना देना जे कोई ले लो। दसो 0331 55 213 की नाम सक लो जी मज पूरी वेखो ला लिया रानी कितने पैसे दे? 5,10,000। तीजा दिन अजय तो बोल ही होना अजय तो बोल सही मगर कट्टी तो कट्टा सही। लो जी चोटी सोहनी ने लाले होरी पूरी झूटे खाते ने पे तो चोटी तो फेर के ए फल भी 0343 41 30 209 की नाम अली झंडेआल कार मज पूरी वेखो लाले उन्होंने सोहनी मज सजरी सूई है जी तीसरा दिन। ये तो 4.5 है पाले देना कदम दी सूई अच्छा दूध किन्ना का दूध 500 रहा टाइम दसो 0341 041 10 3 की नाम शहबाज नाम है मेरा गुजरात देसी कोट बेला पिंड सही लो मज पूरी वेखो ला लिया और सोहनी मज ए नाल फल जे ते पैसे एदे 7.5 मगर कट्टी तो कट्टा सही ते तारा किन्नियां कितना 18 के परलियां भी अपनी अच्छा गब्बन सोने वाली नंबर देना जी अपना कोई 0321 54 46 439 की नाम इमरान लाले मजा पूरियां देखो ए सूई है फल है इहदा रेट तुहानूं दस्सिया ने ए दूजियां परलियां मजां गब्बन दोनों ठीक है एक है दे नाल खड़ी पहला चावल का जो 14 किलो कितने जने 4 लाख 4 लाख मगर कट्टी सो कट्टा इधर पैसे किन्ने जे कितने पैसे जे इधर पैसे 5 लाख रुपये मांगने छोटे पहला कट्टी अच्छी गेमू है सही मगर 20 दिन सुई ए फल सु दूध किन्ना गैस
ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ਼ਮ 12 ਕਿਲੋ ਹੈ नंबर को देना जी ਜੀ नंबर ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜੀ अच्छा हाजर मौके ते ही काम है लो जी मझ पूरी वेखो सोहनी मझ है कितने पैसे जे दे लो मझ पूरी वेखो ला लियो जी तुम टोर के खाते ने भी मझ पूरे वजूद ते एक मिनट ला लिया गल करने फल जे 560 5,60,000 ते दुध कितना है कैस ਦੁੱਧ ਮਾਈ ਕੋਲ 14 ਕਿਲੋ ਹੈ 14 माशा लो 14 किलो दूध जे 5,60,000 ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਜੀ कट्टी नंबर को देना जे नंबर को देना जे ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ दसो 0370 69 13 467 की ना जी अरबाब अली नाल तीरो चा लो जी मझ पूरी वेखो सोहनी मझ पूरे 14 किलो दूध दी गारंटी नाल कहते ने चो के लै जाओ दसो दूसरा नंबर ले लो 0341 67 98 655 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦੀ ਸੂਈ ਚੰਗੀ ਮੱਝ तीरो तक ਤੀਰੋ ਚੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ठीक दी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 480 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦਾ 4 ਇਹਦਾ 4 ਵੀ ਇਹਦਾ 480 ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹੈ 15 12 ਕਿਲੋ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਦੱਸੋ 0340 680 47 88 ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਅਸਦ ਅਲੀ ਲੋ ਗਾਂ ਵੇਖੋ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਹੈ बिल्कुल सजरी सूई हुई गां है दी बच्ची है इधर ज़्यादातर गब्बन मज्जा ने कितने पैसे दे दे ਪੈਸੇ ਇਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ अच्छा की गब्बन है या सुई ਸੱਜਰ ਸੂਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪ सजरी सुई ए फाले ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਲ कट्टी कट ਕੱਟੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ 0321 936 9008 की ना ਰਾਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਰਾਣਾ ਲੋ ਮੱਝ ਪੂਰੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਰਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦਾ 4.5 ਸਾਢੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੱਟਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ कितने पैसे जे मज के कितने पैसे जे जी ये मुल तो 6.5 करने तो 6 दी देनी है। सही तो की है कब्बन है या सोई है मगर कट्टी से कितने कट्टी 20 जड़े हो गए रसोई में। अच्छा है कट्टी थोड़ा सही कितना एक दूध दूध हाजरी टाइम बाद को 16 किलो होगा लेकिन 10 ना 14 किलो सही लो मज पूरी वेखो टोर के विखाते ने पे जी मैं कि टोर के विखाते ने पे सोहनी मज मज पूरी ये अच्छा आज चौथा दिन सोई ने दूध माई को 16 किलो हो गया भी टोर के बता मगर कटा सही जी ला तार चोखा चंगा होगा आज जेडी जे त्रीजे सूबे जे अच्छा। काट कच्ची सोई है सही जी ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕਟਾ अजय बॉल है ਜੀ ਬੋਲੇ सही नंबर भी अपना को दे छड़ो जी 0303 56 5 156 ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਾ की नाम ਅਫਜ਼ਲ ਇਹਨ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਜੇ अच्छा ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਸੂਈ ਨੇ सही ਦੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਾਈਮ 12 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ 10 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ठीक या कच्ची सूई बड़े चोण चुआण साफ सुथरी लो जी ये तीन मजा यही है अपनी या पर वो भी अपनी जी चलो 7 मजा माशाअल्लाह लो जी लाले होरां दा डेरा आबाद रहे सदा ते माल डंगर इन्हां कोल ढेर सारा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ छेल मगर कट्टी सु कट्टा सही 0348 है 1533 493 की नाम है जबान दूध कितने का है? 15 मझ पूरी देखो सोहनी मझ मझ पूरी तो टोर के खाते ने पहला लेर वैड़े भी आ गए ने चलो मेरे दोस्त जो दूर दराज वेखण वाले उन्होंने वैड़े भी नज़र आवन
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੱਝ ਸੋਹਣੀ नहीं पैसे दे मझ दे 5.5 लाख रुपये मगर कट्टी से कट्टा अच्छा सही ते वो परली ते वो 4.5 ते ओहदे मगर की कट्टा है बाबे दी नंबर अपना देना जी कोई चैनल 0333 80 30 719 की नाम जमीन मोहम्मद जमीन लो जी मझ पूरी वेखो ला लिया फिर दूसरी मझ इन्हों के फल भी वापस कर